बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ कैबिनेट को खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबको और पूरी कौम को और मुस्लिम उम्मा को हज की और ईद की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की ईद की इबादत, नवाफिल, कुर्बानी सब उसको अपने कमाल मेहरबानी से कबूल फरमाए। फ़लस्तीन और कश्मीर में जो जुल्म सितम और बर्बरियत हो रही है उसकी जितनी भी हम मज़म्मत करें कम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही हाई टाइम है कि जो आलमी ताकतें हैं वो फिलफौर अपना असर बुरुकार लाते हुए फ़लस्तीन में जंग बंदी का एहतमाम करें, क्योंकि एज आई स्पीक वहाँ पर बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, बच्चों का, वालिदैन का, यानी इससे ज़्यादा शायद असर हाज़र में देखती आंख ने ऐसा जुल्म नहीं देखा। मुझे अल्लाह ताला के यहाँ कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि फ़लस्तीन के अवाम को आज़ादी मिलेगी, कश्मीर के अवाम को आज़ादी मिलेगी। उन्होंने बहुत अजीम कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीन और कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहे और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आज नए बजट के हवाले से कैबिनेट डिस्कस करेगी बजट को, फिर उसकी अप्रूवल देगी और वो अभी आपके सामने पेश किया जाएगा। लेकिन चंद मैं मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि पिछले सवा साल में जिन जिन संगीन हालात का और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया, हुकूमत ने सामना किया, वो किसी भी लिहाज से कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया ख़जाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। बहरकैफ उनकी कुर्बानियों से और पूरी कौम की मेहनत से और हुकूमत की आप सबकी काविशों से, अल्लाह ताला के फजल करम से इस अरसे में पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर अब हमें टेक ऑफ करना है। हमारे तमाम जो स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइस इत्मीनान हैं। चाहे आपका इन्फ्लेशन रेट है, चाहे आपका पॉलिसी रेट है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसमें क्वांटम जंप आया है, आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और इन तमाम मदात में बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि अब हम इस बजट को जब आज पेश किया जा रहा है आपकी अप्रूवल के बाद, उसके बाद हमें जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ऊपर हमें आगे बढ़ना है। उसके लिए बेपनाह हमने पिछले महीनों में डिस्कशंस की हैं, मीटिंग्स की हैं। अब हमें जो उसका निचोड़ है उसको आगे लेके हमें बढ़ना है और बड़ी तेज़ी से बढ़ना है कि अगर हम हालिया जंग में एक बहुत बड़े मुखालिफ से, जो कि जंगी क़ुव्वत के हवाले से, माशी क़ुव्वत के हवाले से, वो कहता था कि मेरा पाकिस्तान से कोई मवाजना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से हमने
کنونشنل وار میں اس کو شکست فاش دی ہے. تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر یہ جنون ہو اور یہ تڑپ ہو کہ ہم نے معاشی میدان میں بھی آگے نکلنا ہے اور مخالفین کو پیچھے چھوڑنا اور پاکستان کو اس کا حق دلوانا ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. اٹس این آرٹیکل آف فیتھ ود می. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ یہ موقع آ گیا ہے کہ ہمیں اب سب کو مل کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور قوم کے اندر یہ جو اس وقت پوری قوم گیلبنائزڈ ہے, یکجاں دو قالب ہے, میں سمجھتا ہوں یہ لمحے صدیوں میں ملتے ہیں, صدیوں میں. تو یہ لمحہ آیا ہے, اس کو ہم نے کیپچر کرنا ہے اور شبانہ روز محنت سے انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. جس طرح اس جنگ میں ہم نے دشمن کو شکست فاش دی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اسی طریقے سے اس کے جو پانی کے حوالے سے جو اس کے تھریٹس ہیں, پانی کو ویپنائز کرنے کی جو بات کرتا ہے, نہ وہ کر سکتا ہے. معاہدے میں کوئی ایسی شک نہیں ہے, کوئی ایسی کلوز نہیں ہے, نہ اس کو کوئی حق ہے. انشاءاللہ ہم اپنے پانی کا ایک قطرہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے, اس میں کوئی خلل برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بھی ہم نے بہت ارک ریزی سے محنت کی ہے اور صوبوں کے ساتھ ڈسکشنز کی, ایک نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ, اور آپ سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انشاءاللہ مرحلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس میں کامیاب ہوں گے. میں واٹر ایشو کے اوپر میں ڈپٹی پرائم منسٹر اور اپنے تمام آنریبل منسٹرز اور سیکرٹریز اور ایکسپرٹس جو اس کمیٹی میں شامل تھے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پانی کا جو اسٹوریج کا جو ایشو ہے اس کو اسٹریٹن اپ کرنے کے لیے اس کمیٹی نے بڑی محنت کی ہے. تو میں آج بجٹ کے حوالے سے خصوصی طور پر فنانس منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو, فنانس سیکرٹری, متعلقہ وزارتیں جس میں پلاننگ ہے, پاور ہے, انرجی ہے, پیٹرولیم, جو بھی درجہ بدرجہ منسٹرز اور سیکرٹریز اور ان کا عملہ, میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی ارگ ریزی سے بجٹ کی آپ نے تیاری کی ہے اور انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اٹس آل اپ ٹو یو, اپ ٹو دا کیبنٹ. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف وفاقی کابینہ